الرحمن رحمة الله मैं मदरसा हाजा के शअबा हिफ्ज़ का तालिब इल्म हूँ। इंशाअल्लाह मैं आप हज़रात को अस्माउल हुस्ना सुनाऊंगा। उम्मीद है कि आप हज़रात गौर से समाअत फरमाएंगे। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमानु अर्रहीम अल-मलिकु अल-कुद्दूसु अस्सलामु अल-मुअ्मिनु अल-मुहैमिनु अल-अज़ीज़ु अल-जब्बारु अल-मुतकब्बिरु अल-खालिक़ु अल-बारिउ अल-मुसव्विरु अल-गफ्फारु अल-क़ह्हारु अल-वह्हाबु الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحد القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواحد